ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунед. Аз салавҳаи видео фаҳмидед ва иншоалло дарк кардед дар чӣ масъала рафта истодааед. Якум масъалаи ҳаҷи умра ҳастае ки мо иншоалло рӯзи 11 то 15 парвоз дорем. нарх навои ҳамаи ҳаҷи мо, яъне ки ба хурду хӯрок. биё вақт бидро не биё силанси пуш биё хуб академ. нарх навои мо деҳқони гамес бародарон омадан бурафтан. нигаҳ кунед дӯстони азиз, нархи навои мо $1900, яъне ки тамоми чиза дар рӯз медуроя гаснисоҳо наздик ба хурду хӯрок $1900 ва $1650 бе хурду хӯрок. так бо ҳам ин сӯса суҳбат кунӣ, як сум шояд скидка кунад иншоалло. ба ҳам хотир ҷо кам монда. 5 нафар дига дар кор дӯстон, яъне ки халос шида будан, ҳама мо бит карда будем. яди бародар хай отказ кард сабаби зиндагиёш хай пасти баландӣ дорад, отказ кардам. 5 нафар дар кор дӯстон, ҷо кам монда. ин ҳами 11 то 15 ака шояд мо 11 ё 10 парвоз кунем, барое ки мо 15 мегем ки яди рӯз ақиб бимонем. бо нагам ки шумо 11 гуфтед, шумо 15 шид, 14 шид. иншоалло рӯзи 15 дар хонаи худо мешед. макка ва мадина ва ҳамаи ҷоҳо зиёрат. дар ин $1900 медуроя виза, хурду хӯрок, тамошоҳо, мақсад умра кардан. иншоалло роҳбалади хуб дорем. дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам 5 нафар дар корай. ӯ видеои динайна гуфта будам, бо мегум ки бо наге ки бародари азиз чуа мақсад ба муро ҷо ҳаст, неста ба 1 соат 2 соат мемона занг мезанед. ин масъала якумаш маълум. ин ҳами рақамои 1673. анака рақамои 93 мебура. иша баба иш путад накунед дӯстони меҳрубон. ин ҳами қуръоно як бародарам. қуръони ба таҷвидам, қуръонои хубан. иншоалло чопи казананд. чопи казананд дӯстон. яъне ки ҳамия аксия як бародар як кас дига гирифтод, хулоса фурӯхташу натунист. ҳамиёра ба мора дод ба нархи худшу. яъне ки ҳамиё 400 рубли ман гирифтам шу худам, 50 рубл даволош мемонам мефурӯшам. барое ки овардам ҳамҷа дӯстони азиз меҳнат кардам. ҳамия 450 рубли хела бисёра дар кадаме дар кора метавонад оптум бигиранд. агар шутуаки бошад дар ҳамин рақамои 93 занг бизанед. иншоалло ба воситаи почта, ба почтаи издек ба ҳамун шаҳрото ба ҷои 450 рубл. ман намедонам дигар ҷо чанд сум бошанд, ё 700 800 ё 1000. ҳамин қай мефурӯшад 450 рубл. штукаки ҳам 450 рубл, оптум ҳам 450 рубл. метавонӣ бирая даволош мунӣ бифурӯшед. ба ҳамун хотир дӯстони меҳрубон, количествоаш хела бисёрай. хоҳиш мекунем дар кадме дар кора занг бизанед то ба ҳамин 60 та мо фурӯшем суми ҳамин қуръонора ба ҳамун соҳибша баргардонем. аллоҳ шоҳид ки қуръонои ман нестанд, а як бародаранд. овардум хай гуфтум иншоалло ҳаракат менем, я рекламашу мекунем, мефурӯшем шу суми шуморо барқарор мекунем. хуб, ин масъала тамом иншоалло. анака масъала як чиз дига мегирем, масъалаи модарҳо. ман яди модара дина пари реклама кардам. сағара сёмка дорбай. ана яда модара реклама кардам. чикор кардам? бачаҳо ки ана занако савдо омадиян, шавҳарошу мардиян, акавдодарошу мардиян, яъне ки айсои комментариҳо мехунӣ, хела зиқ мешавад. нигаҳ кунед дӯстони меҳрубон, бачаҳои бародаро агар проспект мебина, яду рӯза пеш чӣ воқеа шид, худтон медонед. мо я рӯи экран набуровардем. мо ҳар шав дида истодем, ҳар рӯз дида истодем. алҳамдулиллоҳ ки ҳаракат карда истодем, кор карда истодем, паси экран ҳам боша. ака аз мебахши ҳамун модарое ки манам модар дорам, мақсад оила дорам, ҳамсар дорам, хунавдар дорам, апаву хоҳар дорам. яъне ки бираван ҳамун модарое ки мо рекламашу мекунем, либос мефурӯшанд, я хелаш мақсад сар соз мекунанд, тоза мекунанд, яъне ки либос медӯзанд. мо рекламашу мекунем, сехҳо доранд, фабрикаҳои мақсад шириниҳо доранд. мо рекламашу мекунем, шумо гапи қабеҳ менависед. шумо розие ки ҳамин модарое ки ҳозир алҳамдулиллоҳ ҳамин мардако я хелта бугум зиндагӣ зуруд омада, зан фаҳми 3 зану 4 фарзанд ихта чӣ мегӯянд, хӯрунда пӯшунда натунӣ 3 соли. зан фарзанди худтон хӯрунда пӯшунда натунӣ. бо ин модаро я хелаш худо ака нигаҳшуд дора, бигем беваш дага ба лавзи грубам агар шумо модаро мебахше, яъне ки ҳамсарошу ҷудо шуданд ба сабаби гуногун ё ки мардагиянд, ҳам кӯдакошон мехӯранд, зиндагишон мебаранд, дар иҷа уҷа кор мекунанд. алҳамдулиллоҳ фоҳишагӣ намекунанд. худо ай рӯз паноҳ бития. шумо ҳар чӣ менависед, ман миллион бор мегум, ин садҳо бор мегум, аҳсан ба ҳамин модаро битунед дастгиришу кунед. ин гаси баъзе либос мефурӯшанд, баъзеш мақсад чӣ корҳои хубе ки мекунанд. алҳамдулиллоҳ мо рекламашу мекунем, дастгиришу мекунем. аҳсан ба шумо. як чиз мегум да ин ҷа домлони иштагани шумошу натин. домлои азиз, ман ҳамсарам касал мешавад, мо балнисаш мебарем.
همه گو که هم بیشتر همه برادری که در علم اسلام نزدیک همایو یگان دختر زنکی نیست که او کولش کنه او که کپیلش کنه همین گپ میگیم یا نمیگیم نه که اما وقتی که میگیم که دختری خلمو بخونه دختری خلمو بخونه او تو چی بخون آخه همه که او کول میکنن وراج یا که معلمه که درس میگه یگان معلمه نیست درس میگه دختر مثل نه درس میگه یگان معلمه دختری همه هم دختری کسی هست اینجوری میگه که بخونه اگر که تربیت سال باشه فکر شخصی میگه تربیت سال باشه اگر همه در مید کالج میخونه اکنون فقط مید کالج وارد میگه برای که بسیارتر همین زنکای ما با همین دختری نیاز دارن پیلوس این یا که میگه معلمگی بخونه تو دختر چی ایش چی به هم خاطر میگه که بخونه دخترها همون تربیت خوب باشه اگر در همون مید کالج بلا وقتا سرکش میره میاد درس میخونه پگاه سر بلند یک خدمتشون یک کهلن کسر میشه اولاد کسر میشه فرزند کسر میشه همه کل میاد دختری خودش یک کس نمیگه اوه انا خمیجی اولاد من ندید یا پوشیدی مثلا خیلی هسته با هم خاطر میگم بخونون فرزنداتون در همین مید کالج در یعنی که برای درس دادن فقط تربیت از خونه بده ان شاء الله هیچ گام نمیشه 24 ساعت دختر سیم هست میبینی تلفن داره سیم به هفت تلفن داره و یک آموختش دیگه مید کالج میره یا برا آزاد میشه لا اقل رسول الله صلی الله علیه و سلم تاگه که علم پیلر سیر نشون شد یعنی دو زندگی بله دو زندگی ماشین های گوناگون برمدن تو که هم با کار خودشو یاوره شدن محتاج یک خیلی که مامردی که بله پشت اکران گپشو میزنه و ها کذا تخمتاشو میکنه محتاجی الله شاهد دامولا جون الله شاهد که من یگان کس در اکران نبروردگیم نمیبرورم این همین خواهر اوج شوهرش جدا میشوه با هم جره میخیزه میویا بیچاره برای کار این همین من یا که یک کسی دیگه همه فهم میکنیم که تو بازنی میگیریم یا که عاشق شده میگیریم استفاده میبریم میپرتویمش بعد میگیم ای وای فلان و فلان همون خدا اکنون گپ داره ما هم خواهرایی که در مسکو میان کار همه فاحشه را ما خدمت میکنیم شو تاجی سرم خدمت میکنیم شو انا قطعی آذربایجان رفت انا چی مثلا میگیم بعضی ها شغل کارش نکنه بعضی جاها هستن که خطی ارمنا و آذربایجان خیلی خیلی دارن خواهرها اگر تماشا کنی ان ایدم تو هستن بعد میگن انا خطی فلانی آخه دیدیش یا شپلا خودن خواهر این اینجا کار نکو این اینجا بیو اینجا کار کو این مقصد او کار نکو من یا خواهرها اگه برادر خواهرای جوگی من به حد بسیار داره برادر قدردان خفا نشن در راه دیدم شو بیو گفتم بیو صاحب کار کنیم در هم جنش نشینی نومی توجی که پس میزنی نومی مسلمان پس میزنی چی بشینی همجا بتی سلامتی خوبه یا دو زندگی برام یا فابریکه اونو چی میگن محیط برام با اون یک جای دیگه جای سیف جدا کنی بیا اوجت برام خاک با میبینی با هم جن خیلی مسخرهش میکنیم از نظر ما تاجیکی و مسلمانی با نظر شو بسید دوستان عزیز احتیاط باشه بچه‌هاش خداوند حفظ کنه قرآن کدمه در کار باشه برای قرآن کدمه حجامه میایم 93 کدمه دارو در کار تا این همین 93 این 1673 پیشکی برای حج خداوند حفظ کنه خدا همه ما رو برای راست هدایت کنه السلام علیکم و رحمت الله